Tatak RMN. Uy! Libreng Sakay is back! Espera con el cash prizes, ACS gift packs, que ay dale el DXRZ RMN Zamboanga durante el conducta del Libreng Sakay que te lleva el Shield Bath Soap recommended by Philippine Nurses Association. Bien ligero lang para puede participar mga kasama. Dale lang ustedes mira el masking cosa que tiene color de blue, yellow or pink durante el Libreng Sakay del DXRZ 900 RMN Zamboanga. Y puede ustedes presenta enseguida sa ay sale ustedes ganador. Cosa po ustedes na espera. Kita-kits na mga terminal na Abril 24 para na libreng sakay que te lleva con ustedes el DXRZ RMN Zamboanga y Shield Bath Soap recommended by the Philippine Nurses Association. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskobrehan nako ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Levanta kita ang daya yo na trabaho. Algún día supervisor yayo, Nescafe Classic Stick, el di mio kape. Difícil man queda cashier, ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga, kay tatomale Nescafe Classic kada dia. Probado ya, 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia, black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Basta si Chinecalor. Dapat matik, ibay Jessic. Na calor, tapensa ko sa el, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, Ibiojesik. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Naanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi og nakuhaan ang silaw sa suga. Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika. Trabaho kitang ba? Sige lang. Dedikaw na na kasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman un rato allí. Chenia extra cuenta con ese. El di tuyo trusted Alaksan, extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa. Pina extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tatak RMN. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang Cutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang Cutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Bili na sa suking tindahan! Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.